Huh. Puya anak ko ay. Huh. Huh. Kapuya papi oy. Huh. Huh. Ayan, hinihingal po ako guys, pati si Papi guys. Napapagod din si Papi guys, katatapos lang po namin mag-ehersisyo. Yan, good morning, happy Tuesday everyone. So maaga po kaming nag-ehersisyo ngayong umaga guys, dahil maaga ding nagising si Papi. Namilit bito yung bulhibo sa akong ilong anak. Please mama usabi. Taga Santo anak. Mag-greet ka good morning sa imong viewers anak ko. Papi anak, mag-greet ka good morning anak please anak. Papi. Mag-greet ka good morning sa imong viewers anak ko. Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat guys. Si Papi guys, humana bitaw exercise guys. Unya nabuyok bitaw si Papi guys. Mura sa kasukaon guys. Dagaton man ni akong anak guys, pareha nako guys. Kagwapo oy. Hala kagwapo sa bata oy bisag way kaligo oy. Gwapo ka ni bisag saon oy. Ngay dirty imong kuan anak. Kuan na tugmuta anak ha. Hala dirty anak. Hala imong muta anak dirty anak. Say good morning bi. Hello. Say good morning to your viewers anak pangga. Sige nala kagwapo anong bata ay ninduta nagmata oy. Taasag ilong ni Papi ay mura man ko ano Amerikano oy. Hello oy. Say good morning. Hello guys, good morning. Ingon ni Papi guys, maupay pagmata ni Papi guys. Humana pod mi og exercise guys. Yan po si Papi guys. Palagi na lang maagang gumigising. Mga 3 days na po yata guys na maaga siyang gumising. Kasi kagabi guys, busog na busog po yan. Chicken po ang kanyang ulam. Diba chicken imong ulam gabi anak, busog kay ka anak? Ati ikit. Dali ko chicken ati ikit. Arte kini bata. Di na matabang ka arte ane, chicken lagi puntariya ni bata. Chicken barbecue chicken. Gitugnaw ka anak. Gitugnaw ang bata. Ha? Mama pod anak ni pahuway pod anak kay kapoy sa mama anak. Tinuod na anak oy, gikapoy si mama anak. Waka gutuma Papi. Bliss again be, bliss again. Taga Santo iho ko. Waka gutuma anak, nana siya dagang langgam anak o paminawa anak. Paminawa anak ang langgam na sa atop anak. Kabati ka anak. Yan, mayroon pong ibon doon dyan. Doon banda guys, sa ibabaw ng bubong. Ayan, ito po si Papi guys, nagpahinga. Yan, kagigising lang po niya at ayan agad nag-ehersisyo po kami dito sa loob ng tindahan guys. Dito guys, wala po masyadong init dito kasi mayroong ventilador oh. So, thank you for watching everyone. Have a blissful Tuesday to all of us.